टू माय यूट्यूब चैनल हो सब भाई मैंने खुशी थे बर्तमान आम आसे स्कूल आड़े बुलाप सब देख पार छोटा छोटा पिला सब फुटबॉल खेलुंट बर्तमान टे चल पाखु जा हालचाल पचारिया ना फाँ पचारिया भाई आई तो देखिए तो से बच्चा गोटे खेलु फुटबॉल पिठा मारला ए रिसीव कला पिलाटा भाई आई तो भाई तो ना किस किस हाई कर दे से ता नाम कहला रोहित मार्डी तो खेलते किस भल लगे फुटबॉल ना क्रिकेट हैं फुटबॉल गोटे ठिया कर दे ठिया कर दे देख पार बर्तमान से पिलाटा बहुत फुटबॉल खेलते बहुत भल लगे यही मारदेला गोल करदेला धरलु कहीं बे आए तू आए तू आए तो तू आए तो तू आए तो आए तू आए तो ना इसे कह दे कृष्णा मुर्मू मोना हाय भल किस लगे फुटबॉल ना क्रिकेट ना भली मते दी खेल भल लगे किसटा भली आ फुटबॉल भली खेलु देखि तुम आदि आसिलु ना हां देखि आई लव यू तुम किस को आई लव यू सेटा कहि होबनी हैं कहि होबनी सेही का मु सिखिनी ना सिखिनु ना बे ना मु पचार छु मजाक रो किस कोन तुम तोर भाषा अलग ना हां सुनिनी केंती मु तो जानि ने एते आदिवासी भाषा तेटे सिखे था मते सिखे था हाय रोहि जानि छी बे रही ताई तो तू आदिवासी कथा मते सिखा दे ए पिलाटा मते आदिवासी कथा सिखेबो बसिया किस कह जाए बसिया को किस कह जाए दुळु दुळु कह जाए आ हमर हसीबा को खाइबा को लांदा लांदा दाका जम माने किस भात खाइबा भात खाइबा को आ हसीबा को लांदा हां सब कहि देले नै तो पिला माने सब बसचंती देखि पारथुओ याडे खेलुचंती हे पिलाटा उडा आसिला बहुत अवस्मार्ट हो ताकुटे पचारे प्रश्न भाई तो ताको सुस लागला से बर्तमान जीव पानी पीते देखिए बे तोर केते क्लास 8 क्लास तोर केते क्लास तो ना किस हम पक्के तो ना किस विक्रम टुडू तो घर केठी करंज पड़ा ना तो केते क्लास 6 क्लास केठी पढजु करंज पड़ा ए स्कूल बर्तमान से पिलाटा पढुजु देखि पारथो वीडियो भी बनैथिनी मु देखि पारथो बर्तमान पिलाटा एठी पढुजु चलो बर्तमान आउ किछि अलगा छा माने अछंती तांगटी पचारिया पूरा खिलाड़ी अछंती छुटिया पैसा सब सफल पान गुटका सब खाइ दउछंती एठी देखि पारथो हे पिलाटा देखि पारथो सेटा फुटानी मारथो सफल खाइ देछि पूरा ता मथा फटा घरे हिछि देखि पारथो सिंगाणी भारी हिछि आइ दबे तो ना किसो हैं सुनील हसदा केठी पढु केठी राघवपुर तू केठी पढु है बड़ामपुर तो ना किसो हैं कोना किसो कामदेव मारदी किसो मारदी कामरे मारदी कामदेव मारंडी तो केते क्लास हुए तृतीय ना तृतीय हुए तोर तृतीय से कहला तृतीय के तो ना किसो छुआ हैं देखि बार छे हमर फ्री फायर बढ़िया खेलंती भाई प्रो प्लेयर है भाई माने तो ना किसो राहुल हेम्ब्रम देखि तो केते क्लास ता सान भाई न जो से बढ़िया खेले वन टे प्लेयर ता हेडा बढ़िया खेले अजु भाई को फेल कर देबो देखि बर्तमान देखि बार छुआ ने सब बसचंदी खेलुचंदी खेलिबो ना किसो खेलिबो तो खेले आसो सांग ही खेला सब देखि बार सब पिला माने खेलुचंदी पळे आसे टे वीडियो बना पई भल लागिला नै पिला मानन सहित टे टाइम स्पेंड करते हो जी याडे बाहर को भी जाई होनी वीडियो बना पई ओ देखि बार सब पिला माने खेलुचंदी वर्तमान ए पिलाटा आज पूरा पूरा फायर अछि सफल खाइ देछि केने ना आ ता भाई तू आइ तो भाई तू नुचुथलु केने तो नाटा कथा ना जानी ए ना जानी तू नुआ बहु नुहे जे ना जानी तू मु तो 150 नुहे ना जानी ए कह तो नाटक से डरू जे ए पिला डरू जे मते ता 150 भाबिला ना कि पाकु भी आइसो सुलिनासदा मोबाइल भी तुरतिया के तुम घर बेटी करंज पड़ा किसो टाइटल किसो तुम्हारा हमर ये टाइटल ये हस्ता तो खाइते किसो भल लागे भात खाली भात ना तरकारी मुझे आदिवासी कथा सिखिन मोरे आदिवासी कथा सिखेबो हैं आदिवासी कथा सिखेबो हां हैं खाइबा किसो कह जाय खाइबा को हां दाका जम के पहले प्रसाद देखिबार छै पिला का बच्चन भी पूरा इंट्रोडक्शन नवा जनन का
କିସ ଡାକା କିସ ଥାଉ 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 ଭାତ କିସ କୁହାଯାଏ ଭାତ ଡାକା ଡାକା ତ ଦେଖି ତମ ବାପା ନା କିସ ବାପା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାସଦା ମାଙ୍କ ନାମ ନାଗି ହାସଦା ନାଙ୍ଗି ହାସଦା ଦେଖି ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ହଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ହଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ତମ ନା କିସ ବିକ୍ରମ ଟୁଡୁ ବିକ୍ରମ ଟୁଡୁ ଘର କେଇଠି କରଞ୍ଜପଡା ଏତେ ହସୁଛୁ ଯେ ଝରି ପଡୁଛି ହସ କେତେ କ୍ଲାସ ତମର 6 କ୍ଲାସ୍ 6 କ୍ଲାସ ତମ ଘର ତ ନାଇଁ କରଞ୍ଜପଡା ମାମୁ ଘର କରଞ୍ଜପଡା ମାମୁ ଘର ବି କରଞ୍ଜପଡା କରଞ୍ଜପଡା ହଁ ଏବେ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ 6 ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମକୁ ଭାତ ଭାତ ତୁମକୁ ବି ଭାତ ହଁ। ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ ପରା ଏଇଟା ଦେଖିନଥିବ ବିରିୟାନୀ ସେ କହିଦେଲା ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଡାକି ଆଣିକି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରା କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବେ ପଛରେ ନଚୁଛୁ ସିଏ ଏଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ତୋ ନାଁ କିସ ଛୁଆ राहुल हेम्ब्रम ରାହୁଲ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏଇ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ मोर ହଁ मोर अछि 9 9 ଘର କେଇଠି घर करंजपड़ा ଘର କରଞ୍ଜ ପଟେ ଜୁର କଟେ ସୁବା ଯିବନି ହେଲା ଖେଳତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ खेलते फुटबॉल ଖେଳତେ ଫୁଟବଲ हां ବଡ ହେନେ କି ସବୁ ମସି मशीन ଆଉ କିସ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନା କିସ ନା ସୁନୀଲ ନା କିସ ହବ କୁହ ତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ मते हां रोनाल्डो ରୋନାଲ୍ଡୋ हां କିସ କହିଲା ଆଥର କୁହ रोनाल्डो ରୋନାଲ୍ଡୋ ଓ ଭଲ ଭଲ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ क्रिकेट କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ विराट କୋହଲି हां ସେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ हां ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ମାନେ हां ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏ ବାଙ୍ଗାଟା ଫଟେଇ ଦେବି ନା କି ପଠେଇ ଦେବୁ ପଇସା ଦେବୁ ତ ନାଇଁ କିସ ମୋ ନା ଗୋଟେ ଭିଡିକି କହ ଛୁଆ ମୋ ନା ବାଳ ପଇସା କନି ମୋ ବାଳଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ନା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଚୁଟି ହଁ, ନାଇଁ କିସ କହୁନୁ ନା ନା ହଉଛି ନିଜ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖିବାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସିଏ ସଞ୍ଜୟ ହାସଦା ସଞ୍ଜୟ ହାସଦା ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲାସ 8 8 8 କହୁଛୁ ଯେ ହସୁଛ କେନେ ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ କୁହ ଖାଇଦେ ପଖାଳ ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ତମ ଭଲ ଛୁଆ ପାଠ ପାଠ ପଢ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଫଲ ଫଲ ଆଉ ଖାଇବନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବା ସବୁ ନିଶା ହେଇଛ ଆଜି କାହିଁକିନା ବହୁତ ହସୁଛ ଏଇ ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏଇ ଧରବେ ତ ନାଇଁ କିସ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ରେ ତୁମ ନାଇଁ କିସ କାମଦେବ ମାରତି କାମଦେବ ମାରଣ୍ଡି ଘର କେଇଠି କରଞ୍ଜପଡା କରଞ୍ଜପଡା ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମକୁ ପଖାଳ ଆଉ ମାଂସ ମାଂସ କିସ ମାଂସ ଖାସି ମାଂସ ମାଂସ ଖାସିର କେତେ ଗୁଡ ଚାରିଟା ଗୁଡ ତ ଦେଖିଛ ହଁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ ତୃତୀୟ ଖେଳତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଟବଲ ଫୁଟବଲ ସବୁ ଫୁଟବଲ କିସ ବଡ ହେନେ କିସ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନା ମେସି ନା କିସ ରାଜନେତା ହେବି ରାଜନେତା ହେବି ରାଜନେତା ହବ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ରାଜନେତା ଜୁରକି ରାଜନେତା ହେବି ରାଜନେତା ଆଉଥରେ ରାଜନେତା ହେବି ରାଜନେତା ହବ ପିଲାଟା ତାର ଦେଖ କହିଦେଲା ତାର ଫ୍ୟୁଚର ସେ ଭାବି ନେଇଛି ସେ ରାଜନେତା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଦିଅ ରହି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏ ଛୁଆକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କିସ ରୋହିତ ମାର୍ଡି ରୋହିତ ମାରଣ୍ଡି ଘର କେଇଠି ଖାଣ୍ଡିକାଳ ଖାଣ୍ଡିକାଳ କେତେ କ୍ଲାସ 8 ଟିକେ ହସ ସ୍ମାଇଲ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବାର ତ ପିଲାଟା ହସୁ ନଥିଲା ଛଅ ହସିଲା 8 କ୍ଲାସ ଆଜ୍ଞା ପାଠ କେଠି ପଢ କୁଣ୍ଟାପା ହାଇ ସ୍କୁଲ କୁଣ୍ଟାପାଳ ସାଲଟି ହାଇ ସ୍କୁଲ ତ ସେଠି ମୋ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ପାଠ ଆଜ୍ଞା ପଢା ଆଜ୍ଞା ଟିଉସନ ଠିକ ଚାଲିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଖେଳତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିଉସନ ବନ୍ଦ କରିଛି ତମ ଖାଇତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇତେ ପଖାଳ ଆଉ ଖାଇତେ ପଖାଳ ତ ପଖାଳ ଆଉ ଇଏ ଖେଳତେ କିସ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳତେ ଫୁଟବଲ ଫୁଟବଲ ତ ଜୋର ଜୋର କହିବ ହେଲା ଫୁଟବଲ ତ ଫୁଟବଲ ହଁ ଫୁଟବଲ ଦେଖି ବଡ ହେନେ କିସ ହବ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନା ମେସି ନା କିସ କିଙ୍ଗଫିଶର କିସ କିଙ୍ଗଫିଶର କିଙ୍ଗଫିଶର ତ ଖେଳରେ ନାହିଁ ଅଛି 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 କାରଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଦେଖ ମୁଁ ସାଧୁ ମାର୍ଡି ସିଧୁ ମାରଣ୍ଡି ନା ସାଧୁ ମାରଣ୍ଡି ଆଉ ତାର କଣ ହବ ହଁ ଦେଖିବାର ତ ପିଲା ସାଧୁ ମାରଣ୍ଡିର କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପିଲାଟା ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ସାଧୁ ମାରଣ୍ଡି ହବ କହିଲା ଆଉ ଇଏ ତୁ କିସ ହବ କହିଲୁ ତାକୁ ଦେ ରାଜନେତା ହେବି ଆଉ ଜୋର କି ରାଜନେତା ହେବି କହିଦେଲା
धन्यवाद जनाऊँ नेक्स्ट वीडियो देखा।